आज आम साई को जो हाथी ये वीडियो टोटाल फुल अच्छे आ 7 माइल आसला बेले जो 30 फोटो हाथी थे ये वीडियो भी अच्छी आपने देखो फुल पूरा लास्ट टाइम देखले सब जान पारबे। जय जगन्नाथ प्रभु शुभ संध्या गुड इवनिंग आपण माने समस्त को बहुत दिन पर आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपण मान को स्वागत जनाऊँ मु सुनील आम चैनल प्रिया सुनील मेमोरेबल ब्लॉग रे। तो सांग माने एटा गोटे ब्लॉग आमर कौन वाइल्ड एनिमल आमर जंगल जातीय पशु विषय रे हाथी मोस्टली आपण माने भी जानते एक्चुअली गोटे जिनस आपण माने देखुथिबे गाई गोरु कुकुर बिलेई कमन घरे बुलवाटा किंतु एबे कमन कौन हो गलानी हाथी। तो 18 तारिख दिन संध्या 5:30 बेले मु ड्यूटी आसला बेले 7 माइल जंगल रे हाथी थिले। आमे तो देखीचु 5टा छोट 2टा आ बड़ 3टा 5टा टोटाल बिग एलिफेंट 3 एंड स्मॉल एलिफेंट 2 आउ लोक केंदु कहउथले 30 फुट थिला बोली रोड क्रॉस करथले आउ मु तो देखिनी किंतु जन कोन आनी विजुअल रोड क्रॉस करवाटा सेटा भी वीडियो देबी आउ काली ना जी आज 21 तारिख राति 3टा बेले आउ आम साई को गोटे मेल या फीमेल मु जानिनी कि दांत थिला हाथी हाथे भलिया दांत हाथी आसीथिला आउ से हमर ई साई पाखरे गोटे अछि कोन कहले कदली माने गछ केते 10टा 20टा भलिया अछि एई जस्ट एठी कोर्ट साइड रे सत्संग केंद्र साइड रे कदली मु सब डिटेल्स आपन देखेबी केमती कोन कदली भांगी कोन किनी कोपट जाई हाथीटा भी पूरा हाथी भी देखेबी लाइव। तापर आमे आम हिंदोल फॉरेस्ट डिविजन को फोन करथिलु से आसीथिले कोऑपरेट कले आम भी कोऑपरेट कलु तापर से घोड़ा घोड़ी भितरे से तार जंगल को पळे जायथिला। तो आपण मानको आउ बेसी लंबा मु करबिनी ऑलरेडी हेबे आपण देखंतु केमती कोन फास्ट विजुअल कोटा देबी भाबुजी फास्ट आम साइरो विजुअलटा दे देबी सेटा देखबे तापर 7 माइल रो विजुअल देखबे 7 माइल हिंदोल टू 7 माइल जो रोडटा जो भितरे बाटरे गोट जगह सेटा आ एटा आम साइबे आपण देखंतु वाच करंतु आ जो मन नुआ अछन चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जो मन ऑलरेडी मो चैनल ले अछंती तने खाली वीडियो गोटे गोटे लाइक करंतु आ किछि मतामत जे चाहंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण को एति भल पाबा आशीर्वाद हमको देई थांतु। ओके जय जगन्नाथ देखंतु आपण माने आमे भी देखिबा फॉरेस्ट वाला आसिला परे केमती को प्रोसेस से ता घोड़ा हला पळा 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 अपटो हेडा हे आगड गला रे हे यार नु हे याड गलानी हम साई याड गलानी हम साई याड गला हम साई याड गला भाई हाँ धा एटा होची माने से आसिकी राति रे खाई को सारिकी भांगी भुंगा की जाय सरला परे टाइम 7:30 8टा बेलर मॉर्निंग रो दृश्यटा से केमती सब भांगी भुंगा की लस्ट बस्ट करी खाई खुआकी हगी हुगा की जाइए आउ भगवान का आशीर्वाद एतिकी साइड रे गाई भी सब बांधा होता है गाई को किसी करेनि खाली खाई पड़े देखो ये से खाई मल त्याग करी जाइए एलिफेंट डुंग। तो ये गोटे भल जिनस है कि जहाँ खाइला तो गछ बृक्ष नष्ट कला जहाँ कला किंतु क्या क्षति भी किसी पहुँचेनी कि कार किसी असुविधा ना तर खाइला कि गछ बृक्ष भांगी भुंगा गला राति 3टा बेले आउटा रातिर भी फास्ट आपण मानको छोट क्लिप टी देछि तापर लास्ट सब फुल वीडियो अछि आपण माने देखि पारिबे।
ସବୁ 7 ମାଇଲ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 30 ଫୁଟ ହାତୀ କହୁନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା। ଏସବୁ ଆସିକି ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ବାମ୍ବୁ ଟ୍ରି ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ମାଛ ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ। କାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଛୁଆ ବି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ନାହିଁ ଆସିବନି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ରୋଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଲଟା ଅଛି ହେଇଠି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଦେଖି ଦୁଖାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସେ ଖାଉଛି ଡାଳ ଛୁଆ ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଡକୁ ଆଇଲା ତା ଆଗରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଟା ଗଲା ହାଡେ ଖାଇ ଖାଇ ଗଲା ନଟି ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଖାଇ ଖାଇ ଗଲା ଭିତରକୁ ଏଟା 7 ମାଇଲ ଯୋଉ ରୋଡ ଟା ଏଇଟା 7 ମାଇଲ ରୋଡ ଟା ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ ନୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଟୁ 7 ମାଇଲ। ଭାଇ ସେ ଖାଇ ଖୁଆ ଗଲା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନଦର ବ୍ଲଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦୁଖା ଗଲେଣି ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଆଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଠି ପ୍ରବଳ ହାତୀ ଥିଲେ କାଲି 5ଟା ଛୁଆ 2ଟା ବଡ଼ 3ଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଦେଖେଇବି। ନାହିଁ ମ କାଲିଠୁ ସେମାନେ ଗଲେଣି ଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଡରଉଛି କହୁଛି ଯାଆନି ସେଠି ଥିବେ ଭାଇ କାଲି ରୋଡ ସାଇଡଟାରେ ଜଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୋଳ ଆଉ 7 ମାଇଲ ରୋଡ ତା ସାଇଡରେ ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଅଛି ହେଇଠିକିନି ଯାଉଛି ସେ କଣ ଭାଙ୍କା ଭୁଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି ନା କିଏ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥିଲେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ବଙ୍କା କରି ପକେଇନି ଶୋଇ ପକେଇଛି ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଆସିକି ଏଇପଟେ ଏମିତି ଏଇ ଜାଗା ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଡାଳ ଏଇଠି ମଡା ପଡିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ମଡା ପଡିଛି ତାପରେ ପରେ ଅଲଗା କିଛି ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ମଡା ହାତୀର ଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାଉଁଶ ଲଟିରୁ ଏଟା ବାଉଁଶର ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତ୍ର ପଡିନି ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ବି ହଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଗି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ 5:30। ଏବେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଥିବେ କଣ ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ଖାଇକିନି ଏଇଟା ବାଉଁଶ ଗଛ, ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇକିନି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ମଇଳା। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କଣ, ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ଆଉ ହାତୀ ଦେଖିବା ହେଲାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଖିଲ ହଗିଛି କେମିତି, ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି ଗାଈ ବଳଦ କୁକୁର ଛେଳି ଭଳିଆ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ସବୁ ହାତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲାଣି, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ହାତୀର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ, ହାତୀ ତ ଲାଇଭ୍ ହାତୀ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆମ ଡ୍ୟୁଟିର, ସେ ଡାକିଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ, କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଇଆଡ଼େ ବି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଛି, ପୁଣି ଏଇଠି ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଏମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ରହିଲେ, ଆମେ ଚାଲୁ ଡ୍ୟୁଟି।